आज मु ओडिया रे दुईटा पाराग्राफ डाकिबी तुम ताको लिखिब ओडिया रे लिखि लिखि जीव जमी आम गप लिखु सेमती गोटे पाराग्राफ लिखि लिखि जीव है। तेणु खाता आ कलम सब रेडी कर दियो। एबे पद पद नुह तलु तलु पद लिखिबानी आम पूरा धाड़ी धाड़ी वाक्य कर लिखा। आ मन रख कोड़े कमा लगे कोड़े पूर्णच्छेद लगे कोड़े प्रश्नवाचक चिन्ह जदि लगे ताले तुम निजे ही से चिन्ह गुड़िक देकी लिखिब। मु कहबिनि जे कमा दियो कि ये पूर्णच्छेद दियो कि ये क्वेश्चन मार्क दियो मु किसी कहबिनि। मु केवल पढ़ी पढ़ी जी तुम ता हिसाब से लिखि लिखि जीव। लिख खाता कलम रेडी कर दियो। समस्ते खाता कलम रेडी कल लिख हेनी रे रेडी कर दियो। रेडी करो हे लगे ठीक लिख। भारत आमर जन्मभूमि। भारत आमर जन्मभूमि। भारत आमर जन्मभूमि विराट आमर ए देश। भारत आमर जन्मभूमि विराट आमर ए देश। विराट आमर ए देश। अनेक राज्य और केंद्रशासित अंचल को नहीं भारत आमर जन्मभूमि विराट आमर ए देश। विराट आमर ए देश। अनेक राज्य और केंद्रशासित अंचल को नहीं अनेक राज्य और केंद्रशासित अंचल को नहीं भारत आमर जन्मभूमि विराट आमर ए देश। अनेक राज्य और केंद्र शासित अंचल को नहीं अनेक राज्य और केंद्र शासित अंचल को नहीं देशटी आमर गठित। अनेक राज्य और केंद्र शासित अंचल को नहीं देशटी आमर गठित। शुण लिखले जाते जो पदरा लिखि पारनी भूल लिखले लिख ना गोटे गार टी ना जगह छाड़ दौ से पदरा पचे लिख जो पदरा आसलानी से छाड़ दौ ना जदि छाड़ छाड़ ना तो भूल जब लिखी तो भूल मारे लिखिए है। तेणु जोड़ा आस लिख लिखि जीव जगिकी समय नष्ट करनी तुम अंचल कि लिखा जगुच जगुच बाकी पदरा गला लिखुन सेमती करनी बुझा पड़े जोड़ा आसलानी तो गार मारी छाड़ दो लिख लिखि चल ना तो टी जगह छाड़ दे बुझीपार मुझे कहले जोड़ा आसलानी तापाई टिके खाली जगह छाड़ दे गोटे पदपाई जदि ना तो गोटे डैश छाड़ दे जान मुझे गोटे छाड़ी बोली है। देख भारत आमर जन्मभूमि विराट आमर ए देश। अनेक राज्य और केंद्रशासित अंचल को नहीं देशटी आमर गठित। अनेक राज्य और केंद्रशासित अंचल को नहीं देशटी आमर गठित। देशटी आमर गठित। आम देशर गुजरात राज्यर आम देशर गुजरात राज्यर कच्छ अंचल जन्मग्रहण करथिले। आम देशर गुजरात राज्यर कच्छ अंचल जन्मग्रहण करथिले।
ଆମ ଦେଶର ଗୁଜୁରାଟ ରାଜ୍ୟର କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଜଣେ ସାଧୁ। ଆମ ଦେଶର ଗୁଜୁରାଟ ରାଜ୍ୟର କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଜଣେ ସାଧୁ। ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଜଣେ ସାଧୁ। ହାତଟି ସ୍ପିଡ୍ କରିକି ଲେଖ। ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଜଣେ ସାଧୁ। ନାଁଟି ତାଙ୍କର ଥିଲା ମେକରଣ। ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଜଣେ ସାଧୁ। ନାଁଟି ତାଙ୍କର ଥିଲା ମେକରଣ। ନାଁଟି ତାଙ୍କର ଥିଲା ମେକରଣ। ଯୋଉଟା ଆସିବନି ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦେବ, ନହେଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ମାରିଦେବ ହେଲା। ନାଁଟି ତାଙ୍କର ଥିଲା ମେକରଣ। ସେ ଥିଲେ ଗୁରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। 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 ଗିରିନାର ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ ଗିରିନାର ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ ଗିରିନାର ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ ଗିରିନାର ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଅରଣ୍ୟରେ ଗିରିନାର ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଅରଣ୍ୟରେ ଗିରିନାର ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଅରଣ୍ୟରେ ସେ 12 ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଗିରିନାର ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଅରଣ୍ୟରେ ସେ 12 ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଗିରିନାର ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଅରଣ୍ୟରେ ସେ 12 ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଗିରିନାର ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଅରଣ୍ୟରେ ସେ 12 ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେ 12 ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭୋକ ହେଲେ ସେ କନ୍ଦମୂଳ ଖାଉଥିଲେ। 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 ଲେଖିଦେଲ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭୋକ ହେଲେ
ସେ କନ୍ଦମୂଳ ଖାଉଥିଲେ ଓ ଶୋଷ ହେଲେ ଝରଣା ପାଣି ପିଇ ଝରଣା ପାଣି ପିଇ ଝରଣା ପାଣି ପିଇ ତୃଷା ନିବାରଣ କରୁଥିଲେ। ଶୋଷ ହେଲେ ଝରଣା ପାଣି ପିଇ ତୃଷା ନିବାରଣ କରୁଥିଲେ। ତୃଷା। ଶୋଷ ହେଲେ ଝରଣା ପାଣି ପିଇ ତୃଷା ନିବାରଣ କରୁଥିଲେ। ଶୋଷ ହେଲେ ଝରଣା ପାଣି ପିଇ ତୃଷା ନିବାରଣ କରୁଥିଲେ। ଶୋଷ ହେଲେ ଝରଣା ପାଣି ପିଇ ତୃଷା ନିବାରଣ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫ ସରିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଯେମିତି ଲେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ତଳକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ପଦ ଛାଡ଼ିକିରି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବହିରେ ଯେମିତି ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖା ହେଉଛି ଦେଖିଛ ନା ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବା। ଲେଖ ଗୁରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଛାଡ଼ିବା, ବେଶୀ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବାନି। ଗୁରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଟିକେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବା, ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ିବା, ଲେଖିଲା ଆସି ଗୋଟେ ପଦ କି ଦୁଇ ପଦ ଏମିତି ଛାଡ଼ିକି ଲେଖିବା। ଗୁରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗୁରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ବଳତ ହେଲା ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଗୁରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଗୁରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗୁରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମେକରଣ ଗୁରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମେକରଣ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। କଠୋର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମେକରଣ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପୂରିଗଲା। ଗୁରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମେକରଣ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମେକରଣ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମେକରଣ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମେକରଣ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପୂରିଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଗୁରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମେକରଣ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପୂରିଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଗୁରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମେକରଣ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପୂରିଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ।
गुरु दत्तात्रेय जितेबाला जानले जे तांको शिष्य मेकरण कठोर तपस्या करुछंती तांको मन आनंद पूरी गला से तांको पाखरे पहुँचे आशीर्वाद कले लिखिदेला देखी दियो टिके मु पढ़ी पढ़ी जाऊँगी जदि आगार हसिकार कौन गोटे भूल कर देछ सब भूल कर देथियो कोटे कमा कि फुल स्टॉप दे नथिबो है से गुटे सब चिन्ह गुड़िक लगेबा मु पढ़ुची तुम निजे निजे खाता देखी देखी चल थाओ आ जोटे भूल थिबो ताको ठीक कर दबो। भारत आमर जन्मभूमि विराट आमर एई देश अनेक राज्य और केन्द्रशासित अंचल को नहीं देशटी आमर गठित आम देशर गुजरात राज्यर कच्छ अंचल जन्मग्रहण करथिले जने साधु आम देशर गुजरात राज्यर कच्छ अंचल जन्मग्रहण करथिले जने साधु नाटी तांकर थिला मेकरण नाटी तांकर थिला मेकरण से थिले गुरु दत्तात्रेय शिष्य से थिले गुरु दत्तात्रेय शिष्य गिरिनार पर्वतर पाददेश थिबा अरण्य से 12 वर्ष धरी तपस्या करथिले गिरिनार पर्वतर पाददेश थिबा अरण्य से 12 वर्ष धरी तपस्या करथिले एही समय मध्य भोक होले से कंदमूल खाउथिले और शोष होले झरणा पानी पी तृषा निवारण करुथिले एही समय मध्य भोक होले से कंदमूल खाउथिले और शोष होले झरणा पानी पी तृषा निवारण करुथिले गुरु दत्तात्रेय जितेबाला जानले जे तांको शिष्य मेकरण कठोर तपस्या करुछंती तांको मन आनंदरे पूरीगला तांको मन आनंदरे पूरीगला से तांको पाखरे पहुँची आशीर्वाद कले गुरु दत्तात्रेय जितेबाला जानले जे तांको शिष्य मेकरण कठोर तपस्या करुछंती तांको मन आनंदरे पूरीगला से तांको पाखरे पहुँची आशीर्वाद कले मुझे पढ़ले देखिए एमती पढ़िया भी अभ्यास करिए स्पीड है। अच्छा समस्त भी लिखी देछ तुम जानी पारथिबो एटा को क्लास रु ढोकाई जानिछ को क्लास रु पंचम श्रेणी रो ढोकाई पाठर ना कौन होइथिबो कोदा जे थाए परोपकारी पाठ रु ढोकाई और लेखक के डॉक्टर रमेश पत्री है कहीं पाठ ना लिखि दियो जे थाए परोपकारी तले लिखि दियो तले लेख ना ऊपर लेख जगह थी बोले जे थाए परोपकारी आउ लेखक लिखि दियो डॉक्टर रमेश पत्री दिया पाठ ना ठीक कर ना भूल कर जना पड़ जे थाए परोपकारी रमेश पत्री डॉक्टर रमेश पत्री हेले तुम काम है एबे पंचम श्रेणी साहित्य बहिर जे थाए परोपकारी 64 पेज रे पाठटा ताको बाहर करियो प्रथम और द्वितीय पैराग्राफ देख तुम केतरा ठीक कर भूल कर निजे निजे चेक कर दियो।